बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हूँ। इस कॉलोनी में 1 माह पहले आया था और अपना छोटा सा क्लिनिक सेट किया। इस कॉलोनी में सभी बड़े दर्जे के लोग रिहाइश पजीर थे, जिनमें अक्सरियत रिटायर्ड ऑफिसर्स की थी। मेरे वालिदैन मुझे मेडिकल स्पेशलिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ाई में कुछ ज्यादा लायक ना था, इसलिए मैंने नफ्सियात को चुना और माहिर नफ्सियात डॉक्टर बन गया। और वालिदैन भी इस पर मुतमिन हो गए, क्योंकि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग गया था। मैं नसीर से डॉक्टर नसीर बन गया था। कुछ अरसा बाद मैं अपने काम में काफी माहिर हो गया। आजकल के लोग अपने साथ लगे नफ्सियाती प्रॉब्लम और जहनी टेंशन को बीमारी समझने की बजाय जादू टूना और साया वगैरह कहने लगे हैं। अनपढ़ तो अनपढ़, मगर पढ़े लिखे लोग भी इन चक्रों में पड़ गए हैं। यहाँ से पहले मैंने जिस इलाके में क्लिनिक खोल रखा था, वहाँ मरीजों की तादाद बहुत ही कम थी। मेरे वालिदैन और मुझसे छोटी 2 बहनें, जिनकी कुछ अरसा बाद ही शादी की तैयारी थी। बड़ा भाई होने के नाते शादी का सारा बोझ मुझ पर था। इसके बाद शहर में मुझे एक अच्छा सा घर भी बनाना या फिर खरीदना था। इन सब कामों के लिए पैसों की अशद जरूरत थी। मैं ना तो लालची हूँ और ना ही मतलब परस्त, लेकिन इंसान की कुछ अहम जरूरियात भी होती हैं, जिनको पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मैं जिस इलाके में था, वहाँ 3 साल मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट ना मिला था जिसका मैं ख्वाहिशमंद था। बामुश्किल अभी तक इतने ही पैसे बचा पाया था जिससे बहनों के लिए कुछ जहेज बना सकूं, और यही मजबूरियां मुझे लाहौर की इस ऑफिसर्स कॉलोनी में ले आई, जहाँ नफ्सियाती मरीज बहुत थे। मैं मरीजों पर पूरी तवज्जो देता था, यहाँ तक कि इनके साथ इनके घर में भी कुछ वक्त जरूर गुजारता। इसीलिए जल्दी मेरी शोहरत इस पूरी कॉलोनी में हो गई। ये मेरे पास इस कॉलोनी का 5वां केस था। महताब और इश्तियाक 2 भाई, जो कि ना सिर्फ सर्विस से रिटायर्ड थे, बल्कि इनकी बीवी बच्चों ने इन दोनों को अपनी जिंदगियों से भी रिटायर्ड कर दिया था। महताब का केस पहले के बहुत से केसों से काफी उलझा हुआ था। बज़ाहिर वो बिल्कुल नॉर्मल रहता था, हमारे साथ खाता पीता था, हम शतरंज की बाजी भी खेलते। 70 साल वो बूढ़ा इन खेलों में खासा तेज और ज़हीन था, लेकिन जब इसको साइको अटैक होता था तो इसकी हालत बड़ी अजीब हो जाती थी। एक दिन मैं इसकी हालत देखकर हैरान रह गया। वो खुद से ही बातें कर रहा था। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी पीछे हटता जा रहा था, और पीछे हटते हटते वो दीवार से जा लगा। इसका चेहरे पर डर और खौफ की कैफियत थी, लेकिन फिर वो लड़ने और कांपने लगा, साथ ही रोना भी शुरू कर दिया। आप जाकर अपने भाई को संभालें, मैंने अपने पास बैठे बूढ़े के भाई को उठाते हुए कहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और भाईजान कहते हुए रोते और कांपते हुए बूढ़े की तरफ बढ़ा, जो कि अब दीवार से लगकर बैठ गया था और दोनों बाजुओं के हसार में सर डालकर बकायदा हिचकियों से रोने लगा था। दूसरा बूढ़ा, जो कि इसका भाई था, इसने इसे बहुत ही मुश्किल से संभाला। फिर इसकी मदद के लिए मैं भी इस कमरे में इनके पास चला गया। हम दोनों ने मिलकर इस बूढ़े को बेड पर लिटा दिया। वो बूढ़ा, जिसका नाम महताब अहमद था, इसकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, रिटायर्ड कमिश्नर था। इसका छोटा भाई इश्तियाक अहमद भी वापडा में रिटायर्ड ऑफिसर था और बड़े भाई से कुछ साल ही छोटा था। इस बड़े से बंगले में वो दोनों बूढ़े अपने चंद मुलाजमों के साथ रहते थे। इनके बीवी बच्चे इन्हें इनके हाल पर छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुके थे। जब ये सूरत हाल देखी तो इसके भाई से कहा, देखिए इश्तियाक साहब, जब तक मुझे आप अपने भाई के पास मंजर से आगाह नहीं करेंगे, इस वक्त तक मैं इनकी उलझन को सुलझा नहीं सकता। मैं 2 दिन से इनके घर में था, कुछ वक्त के लिए क्लिनिक आता और फिर वापस इनके घर जाता। महताब की हालत ने मुझे तंग सा कर दिया था, क्योंकि इसका भाई मुझे इससे खुलकर बात नहीं करने देता था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, इसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा। ओके, फिर ये केस मेरे हाथों से बाहर है, मैंने उठते हुए कहा। मेरे उठते ही इसको एक झटका सा लगा और फिर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता तो देता हूँ,
پر آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے آخر ہار مانتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے، کوئی ایسا راز جس کا کھلنا بہت ہی ضروری ہے، جس وجہ سے آپ دونوں بھائی ذہنی الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی سی رہی، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے بات شروع کی، یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم لوگ رحیم یار خان کے ساتھ ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم چودھری خاندان سے ہیں۔ والد کے فوت ہونے کے بعد ہم دونوں سے بڑے بھائی نے والد کی کرسی سنبھال لی اور اس طرف ہماری توجہ بھی نہ تھی۔ مہتاب بھائی نے ان دنوں ہمارے ایک رشتے دار جو کہ بامشکل پرائمری پاس تھا، اس سے ہماری چھوٹی بہن جو کہ اکلوتی بہن تھی، اس کا رشتہ طے کر دیا۔ بہن BSc میں پڑھ رہی تھی، اسے یہ رشتہ پسند نہ آیا تو اس نے انکار کر دیا، جس پر مہتاب بھائی کو ہم نے بھی سمجھایا، لیکن مہتاب بھائی غصے میں آ گئے اور انہوں نے چھوٹی کو حویلی کے قید خانے میں قید کر دیا۔ وہ قید خانہ ہم نے اپنے دشمنوں اور منہ زور ملازموں کے لیے بنوایا تھا، جو کہ حویلی کی ایک طرف زمین کے اندر بنا تہہ خانہ تھا۔ کچھ دن تو خاموشی سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد چھوٹی بیچاری چیخنے چلانے لگی، لیکن بھائی صاحب پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ جولائی کا مہینہ تھا، بارشیں زوروں پر تھی۔ جب دریاؤں میں پانی چڑھ گیا تو سیلاب آ گیا۔ ہم بھائی امدادی ٹیموں کی نگرانی کر رہے تھے اور ہمیں پتہ نہ تھا کہ ہمارا گاؤں بھی سیلاب کی زد میں آ جائے گا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہمارا گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا۔ کافی مکانات ڈوب گئے اور ہماری حویلی کا تہہ خانہ بھی، جہاں چھوٹی قید تھی، ہم نے بامشکل اپنے گھر والوں کو بچایا۔ بہن ہمیں بھول سی گئی، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو مجھے چھوٹی کا خیال آیا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر میں اشتیاق کی آواز سسکیوں میں بدل گئی اور پھر وہ رونے لگا۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو شدت سے اپنے ظلم پر احساس ندامت ہو رہی تھی اور اس کا ضمیر آخری عمر میں اسے مزاحمت کر رہا تھا۔ اس کے بعد خاموشی کا کافی وقفہ رہا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی پلایا، مطلب کہ اب آخری عمر میں مہتاب صاحب کو بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم پر پچھتاوا ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہیں پچھتاوا تو ہے ہی، لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے۔ اشتیاق نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ان کے پاس آتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا یعنی کہ 30 سال پہلے مری ہوئی بہن ان کے پاس آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے نہیں، بھائی صاحب کو یقین ہے کہ چھوٹی کی روح ان کے پاس آتی ہے۔ اشتیاق نے کہا، ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری فرضی باتیں ہیں۔ کیا آپ کو بھی کبھی روح نظر آئی ہے؟ میں نے بات کے اختتام پر اشتیاق سے پوچھا۔ جواب انہوں نے نفی میں دیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے آخری بات کی، اور آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جس میں میری رہائش تھی۔ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، پیچھے سے اشتیاق کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ جب میں کمرے میں آ گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے یوں اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ایسے ہی مسائل حل کرنے کے لیے تو نفسیات کا ڈاکٹر بنا تھا۔ شام کے کھانے پر میں نے اشتیاق احمد سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی۔ کے بعد میں نے بھرپور توجہ سے علاج کیا۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد مہتاب صاحب کافی حد تک نارمل ہو گئے۔ اشتیاق احمد میرے علاج سے کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مجھے مطلوبہ فیس سے کچھ زیادہ رقم دی، جو کہ میں نے باخوشی قبول کر لی۔ اس کے علاوہ 3 کیس اور تھے میرے پاس، جن کی آمدنی سے میری بہنوں کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میرے والدین مجھ سے بہت ہی خوش تھے۔ اب میری خواہش والدین کو حج کرانے کی تھی اور والدین کی خواہش میری شادی کی تھی۔ ایک صبح میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک خبر پر میری نظر پڑ گئی۔ ریٹائرڈ کمشنر مہتاب اور ان کے بھائی بابٹا کے ریٹائرڈ آفیسر اشتیاق احمد اپنی کوٹھی کی اوپری منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ مجھے خبر پڑتے ہی جھٹکا سا لگا اور ان دونوں کی تصویریں دماغ میں گھومنے لگی۔ خبر کے نیچے تفصیل تھی جس میں بنگلے کے دونوں ملازموں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان سی لڑکی
सफेद लिबास पहने इन दोनों के आगे चलते हुए इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती जा रही थी और वो दोनों किसी साई की तरह इसके इशारे पर चल रहे थे। इन दोनों के कहने के मुताबिक उन्होंने बहुत आवाजें दी और आखिर में इनकी तरफ दौड़े, लेकिन उस वक्त तक वो छत पर पहुंच चुके थे। लड़की तो हवा में मुअल्लक सी हो गई और लड़की इन दोनों की तरफ मुस्कुराती हुई देखने लगी। फिर इसकी आवाज सुनाई दी, जल्दी करे और मेरे पीछे आए। फिर वो लड़की तेजी से नीचे की तरफ बढ़ी तो दोनों भाई भी फौरन ही छत से नीचे गिर पड़े और पक्के फर्श पर गिरते ही मर गए। मेरा दिल इस खबर को पढ़कर कहने लगा कि जोर का कहका लगाऊं कि पहले वो दोनों भाई और अब इनके नौकर भी। मैं तो इस बात पर ज्यादा हैरान था कि अखबार वालों ने और पुलिस वालों ने इस बयान पर कैसे यकीन कर लिया। इस कॉलोनी में मेरा क्लिनिक बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2 साल बाद मेरे वालिदैन ने हज कर लिया और मेरी शादी हो गई। बीवी हमारे खानदान जैसे एक घराने से थी, लेकिन पढ़ी लिखी और मोहब्बत करने वाली थी। इसने ना सिर्फ मुझे भरपूर तवज्जो दी बल्कि मेरे वालिदैन की इतनी अच्छी तरह से खिदमत करती कि वो दुआएं देते ना थकते। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। हम दोनों ने वालिदैन की इजाजत से पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए मसाफात में एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट हमें बहुत ही पसंद आया। हमने वहाँ पूरा दिन गुजारने का सोचा हुआ था। नसीर, गाड़ी मैं चलाती हूँ, सारा ने मुझसे चाबी लेते हुए कहा। कुछ दिनों पहले ही मैंने ही जिद करके सारा को ड्राइविंग सिखाई थी। हम दोनों बहुत ही खुश थे, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को लतीफे सुनाते। सफर जारी था। सड़क खाली थी, लिहाजा गाड़ी बहुत स्पीड में थी कि एक छोटा सा मोड़ मुड़ते ही इसके हाथों से स्टीयरिंग निकल गया और गाड़ी सामने एक मोटे से तने वाले दरख्त से पूरी कुव्वत से टकराई। दर्द की शदीद लहर कमर से होती हुई मेरे पूरे जिस्म में फैल गई, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर मजबूती से जकड़ लिया हो। मैं ना ही हिल सकता था और ना ही गर्दन को हिलाकर इधर उधर देख सकता था। जहन पर अंधेरों की यलगार सी होने लगी। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। बंद होती आंखों से स्क्रीन के आगे देखा। बीवी की धुंधली सी तस्वीर नजर आई, जिसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो मेरी तरफ देखते हुए बाईं तरफ बड़े रोड जहाँ से हम मुड़े थे इस तरफ चली गई। बेहोश होने से पहले मेरे जहन में आखिरी सोच जो उभरी वो ये थी कि मेरी बीवी तो ड्राइविंग सीट पर थी, कैसे इस खतरनाक हादसे से जख्मी होने से बची और फिर जाने कब वो गाड़ी से निकली, क्योंकि मुझे दरवाजा खोलने की आवाज तक न आई। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। होश आया तो मैं अस्पताल में था। ज्यादातर जिस्म कमर से लेकर टांगों समेत पट्टियों में लिपटा हुआ था। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। एक डॉक्टर और नर्स मेरे पास ही खड़े थे। नसीर साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अपने आप को पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। डॉक्टर साहब, मेरे साथ मेरी बीवी भी थी। डॉक्टर ने मेरी बात के जवाब में अफसुर्दगी से सर को झुका दिया और आस्था से कहा, सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल को किसी ने पकड़कर खींच लिया हो। ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने गाड़ी से निकलकर। मैंने डूबते दिल से कहा, आप आराम करें प्लीज, अपने ज़हन पर ज्यादा जोर ना डालें। डॉक्टर के चेहरे पर बेयकीनी सी थी। मेरे वालिदैन भी पास ही खड़े थे, जो कि बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। जब मैंने इनसे बीवी का पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि तुम दोनों तो गाड़ी में बुरी तरह फंस गए थे। तुम्हें बड़ी मुश्किल से गाड़ी को काट कर निकाला गया। तुम इसीलिए बच गए कि तुम्हारे हादसे को वहाँ से गुजरती पुलिस गाड़ी में बैठे पुलिस वालों ने देखा और तुम लोगों को उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुँचाया। इन पुलिस वालों से किसी से मिलना चाहता हूँ, मैंने उलझन सदा लहजे से कहा। उसी वक्त एक नौजवान पुलिस ऑफिसर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। ये लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए जिन्होंने तुम्हें बर वक्त अस्पताल पहुंचाया था। इस ऑफिसर ने मुझसे तबीयत का पूछा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। सर, मेरी बीवी भी मेरे साथ थी। मैंने खुद देखा था कि वो गाड़ी से निकलकर मेरे सामने से गुजरी थी। मैं यकीन और बेयकीनी की कैफियत में था। इंस्पेक्टर ने कमरे में खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। मैं तो पहले इसकी तरफ मुतवज्जा था, अब बाकी लोगों के चेहरे पर भी एक सनसनी सी फैलती नजर आ रही थी। हमारी गाड़ी बड़ी सड़क पर जा रही थी कि अचानक सड़क के दरमियान एक सफेद लिबास में मलबूस औरत आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो औरत ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और छोटी सड़क की जानिब मुड़ गई। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ।
میں نے ڈرائیور کو اس کا پیچھا کرنے کو کہا تو وہ ہچکچایا، لیکن میرا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ اس عورت کے پیچھے وہاں پہنچے جہاں آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کار کے باہر ہمیں دور دور تک وہ عورت نظر نہ آئی جس کے پیچھے ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی جس میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم لوگ گاڑی کے پاس پہنچے تو مجھے ایک شوق لگا، کیونکہ وہ عورت ڈرائیونگ سیٹ پر گاڑی کے اندر ہی پھنسی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر کی بات سن کر اب تو کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو، اور مجھے چکر آنے لگے تھے۔ تو کیا مجھے بچانے والی میری بیوی کی روح تھی؟ تو کیا واقعی روحیں زمین پر آ سکتی ہیں؟ اور ان دونوں بوڑھوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو انہوں نے بیان کیا۔ یہ سب ناممکن سی بات تھی، لیکن میں خود اس کا گواہ تھا، تو اب جھٹلاتا کیسے؟ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے راز ہیں جن سے ہم لوگ انجان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔